Os intérpretes estão ok? Intérprete de francês está ok? Ok. 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 Tudo bem, vamos experimentar. Intérpretes de alemão, ok? Ok, vamos começar então. Vamos começar. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um debate do programa Edita, uma iniciativa conjunta do Goethe Institut e do Institut Français, que visa debater alguns dos temas que marcam a atualidade no mundo editorial e também no universo da tradução. Durante esta Feira do Livro, o Goethe e o Institut Français trouxeram até a Lisboa para estes debates um conjunto de especialistas alemães, franceses e portugueses para debater e trazer aqui alguma informação que ajude a perceber de que forma está a evoluir o mercado editorial na Alemanha, em França, em Portugal e quais são os grandes desafios que se colocam nos próximos anos. Hoje, um desafio muito interessante e que a nós portugueses nos diz muito, como editar em tempo de crise. Para isso temos nesta mesa três convidados, o primeiro dos quais está aqui à minha esquerda, é Helmut Dein, foi professor de Gestão e Marketing na Universidade de Hamburgo, já dirigiu vários jornais e revistas, nomeadamente no grupo Axel Springer, foi diretor da editora Rowohlt e hoje é consultor do grupo editorial Georg von Holzbrink. À minha direita tenho vindo de França, Henrique Vigne, que é diretor do Departamento de Ensaios e Ciências Humanas nas edições Gallimard. Publicou também uma obra intitulada O Livro e o Editor. E como nestas coisas de editar em tempos de crise é preciso um especialista em edição em constante período de crise, temos o português João Rodrigues, ele que melhor do que ninguém saberá o que é ser editor num país em constante crise. Cursou Direito, está na edição desde meados da década de 80, passou por marcas e editoras como a Dom Quixote, a Cosmos, a ASA, a Central Livros Taschen, a Âmbar e é hoje o editor da Sextante, que pertence ao grupo Porto Editora. Tem como curiosidades uma coleção extraordinária de paliteiros e porque a edição em Portugal é sempre em tempos de crise, é alguém que já se moveu na área do teatro e gosta de cantar, pertencendo mesmo a um coro, o coro da Achada. Vamos avançar para esta conversa em torno da edição em tempos de crise e eu ia lançar a primeira questão a Helmut Dein sobre... Nós imaginamos que a Alemanha é um país que raramente vive em crise. O facto é que nos últimos anos o mercado editorial alemão perdeu perto de 6 milhões de leitores. Como é que a Alemanha e o universo editorial alemão está a responder a esta perda significativa de leitores? So, jetzt wollen wir mal sehen, ob das funktioniert. Ob mein Übersetzer mich auch hört. Ja, also dass wir so viele Leser verloren haben in Deutschland, ist mir als Verleger überhaupt nie aufgefallen. Wir haben eigentlich Jahr für Jahr immer mehr Bücher verkauft. Also um Leser machen wir uns im Moment weniger Gedanken. Allerdings muss man sagen, das Buchverlegen ist zumindest seit ich dabei bin, und ich bin seit fast 40 Jahren im Buchverlagsgeschäft, eigentlich immer in der Krise. Jeder Verleger ist eigentlich immer in der Krise. Und zwar rührt das daher, dass Verleger in der Regel inhaltsorientiert sind und weniger davon Notiz nehmen, dass ein Verlag ein Wirtschaftsunternehmen ist. Ich muss deswegen als erstes sagen, ich bin Verlagskaufmann. Ich komme nicht von der
um es zu sagen. Der deutsche Buchhandel ist im Moment auch in einer Krise, allerdings in einer etwas anderen, als Sie kennen. Da sollten wir darauf zu sprechen kommen. Bei uns bricht im Moment ein großer Teil des eingeführten Buchhandels weg. Der bisherige Marktführer schrumpft dramatisch. Das ist Thalia Buchhandlung. Und wer die Marktführung übernimmt, ist Amazon. Amazon ist hier auf dem Markt in Portugal bisher noch nicht aktiv, soweit ich informiert bin. Und ich kann nur jedem Verleger sagen, wenn Amazon aktiv wird, dann ist für sie höchste Alarmstufe. Das ist zwar, Amazon ist für Verlage sehr nützlich, aber nicht als Marktführer. Ich glaube, das genügt erstmal als Einführung, oder? Muito obrigado. Eu lançava a mesma questão ao Henrique Vinho, perceber de que forma é que em França se está a lidar com esta questão da entrada da Amazon, que está a preocupar. Já aqui discutimos noutros debates a importância extrema que a Amazon está a ter no mercado livreiro, está a fazer com que morram muitas livrarias, que as livrarias tenham cada vez áreas mais pequenas. Isso está a colocar o mercado livreiro e editorial francês em crise, está a colocar muitos problemas. Le problème est très important en France, dans la mesure où la France a cette particularité d'avoir une loi sur le prix unique du livre. C'est-à-dire que, quel que soit l'endroit sur le territoire où vous achetez un livre, il sera le même prix. Cette loi a été votée en 1981 pour permettre à la librairie indépendante de survivre en France contre la présence de plus en plus forte des chaînes qui n'étaient intéressées que par les best-sellers. Et cette loi est aujourd'hui remise en cause par une décision qui peut sembler à la limite strictement périphérique au domaine du livre imprimé, mais qui nous concerne tous en Europe. L'histoire commence par il y a 15 jours, 3 semaines, lorsque Amazon a obtenu de la justice américaine la possibilité que tous les grands groupes lui donnent la liberté désormais de pratiquer un discount très très fort sur les fichiers numériques, sur les livres numériques. Il se tourne maintenant vers la Commission européenne pour obtenir la même chose en Europe. Car l'essentiel des éditeurs européens, qu'ils soient allemands, français, qu'ils soient de pays qui ont ou qui n'ont pas la loi sur le prix unique, ont décidé de maintenir, de préserver ce qu'on peut appeler un écosystème européen qui fait que lorsque l'on publie des fichiers numériques, on essaye de les vendre à un certain prix pour pouvoir faire un profit sur ces fichiers numériques qui permettent de continuer à publier des livres qui ne se vendront pas immédiatement, qui ne sont pas nécessairement des best-sellers aujourd'hui, mais qui souvent se révèlent être les best-sellers de demain. Et cet équilibre qui fait qu'on décide de ne pas livrer à Amazon des ouvrages avec discount est remis en cause aujourd'hui par la Commission européenne qui enquête sur une prétendue entente entre les éditeurs français, allemands, belges, italiens, sur le fait qu'on aurait tous décidé de fixer un prix qui interdirait le discount à Amazon et qui en fait n'est pas du tout une entente, mais la saine réaction d'éditeurs qui ont envie de pouvoir continuer à publier fondamentalement des livres imprimés. Et Amazon, qui prend déjà une grande partie du marché en France, attaque sur la Commission européenne parce qu'il sait à ce moment-là que si une norme de la Commission européenne permet le discount Amazon, les lois nationales seront obligées de se mettre à la disposition et de marcher du même pas que l'Union européenne. C'est-à-dire que nous pourrions voir remis en cause la notion de prix unique du livre en France ou dans les pays comme la Belgique qui ont adopté cette loi. Et là, le vrai problème apparaîtra parce que vous verrez disparaître, exactement comme pour l'industrie du disque, vous verrez plus de libraires indépendants qui continuent à avoir du stock, qui continuent à avoir des ouvrages qui se vendent moins rapidement que les best-sellers et qui sont ceux qui nous permettent, nous, éditeurs, de continuer à publier une diversité d'ouvrages qui se distinguent chacun par une diversité de temps de vente. Muito obrigado. É curioso porque uma das notas muito importantes ao longo destes debates prende-se com o facto de, quer no mercado alemão, quer no mercado francês,
há alguma concertação entre editores, o mercado é muito mais transparente, há números sobre o volume da edição, as vendas, tudo isso é muito mais claro e auditado nesses mercados. Suponho que é exatamente isso que não existe em Portugal, não é, João? Parte da crise também se adensa pelo facto de, em Portugal, não haver dados muito concretos sobre o que é a parte industrial do universo da edição. Isso não ajuda a preparar e a defender um mercado como este da crise. Ok. Boa tarde. Espero que tenham algum prazer em ouvir-nos, mas se for só porque aqui é o sítio mais fresco da feira, bem-vindos. Eu queria só fazer uma pequena introdução sobre a questão de crise, porque, na verdade, em Portugal também o livro tem uma crise permanente, endémica, digamos assim. Esta indústria sempre se disse que havia aqui uma crise, que se faziam livros a mais, ou que se faziam livros assim, ou assado, e que se devia fazer de outra maneira. Portanto, uma coisa é isso, que é um problema permanente e endémico da edição portuguesa e que tem na base uma coisa tremenda, não é? Não resolvida mesmo pelos 30 anos de democracia, que é a falta de leitores em Portugal. De facto, alguns números existem, apesar de tudo, e um deles é lamentável. É que 50% da população portuguesa não lê nem compra um livro por ano. E isto é um ponto de partida terrível. Bom, quanto à crise atual, que se junta, sobretudo, que cai sobre nós num momento em que também há desafios enormes para a edição, daqueles de que já se falou aqui, os desafios de suporte digital do livro e os desafios de venda online de livros em papel ou digitais. Portanto, enquanto estamos a tentar prever o que é que se tem que fazer sobre isto, e de facto os números são escassos, embora se tenha trabalhado nos últimos anos para, a nível do Estado, e também alguma coisa da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, no sentido de ter números firmes sobre esta indústria e sobre este comércio. Na verdade, temos falta de dados para pensar bem, embora eu julgo que os editores portugueses conhecem razoavelmente o que é a situação atual da edição portuguesa. Uma das coisas, por exemplo, é que se diz que fazem-se livros a mais em Portugal para o mercado que existe. Na verdade, a minha resposta é sempre assim: fazem-se livros a mais, fazem-se livros a menos bons e a mais maus. Portanto, fazem-se 17... O ano passado foram solicitados 17.000 ISBNs, o que é realmente uma percentagem brutal para a população portuguesa, população em que 50% não lê. É realmente, é melhor que a Espanha, esta proporção. É melhor que a Espanha. No entanto, isto não significa que nós vivamos melhor que a edição espanhola, ao contrário, não é? Os nossos riscos são maiores, são agravados por esta crise de consumo que neste momento nos bate à porta, uma crise violenta. Este ano a quebra já andará por volta dos 15% em valor e 7% em número de livros de quebra em relação ao ano passado, que foi um ano de estagnação, em que houve uma ligeira descida de vendas, mas muito pequena. O livro provou até no ano passado, e julgo que apesar de tudo este ano, que é um produto, eu não gosto de lhe chamar assim, mas neste caso cai bem, que é um produto que resiste bem à crise, bem melhor que outro tipo de produtos. Por exemplo, basta pensar na drama que se passa na área dos eletrodomésticos ou dos automóveis, que estão com uma crise muito mais profunda. E o que queria dizer é que o que me preocupa mais neste momento até nem são talvez os editores e a sua sobrevivência, porque se calhar vão conseguir fazê-lo no essencial, são as livrarias. Quem vende ao público leitor livros está neste momento face a uma baixa de consumo temível.
que pode fazer desaparecer, já falaram antes de mim aqui estes dois meus amigos da mesa, nesta questão, a sobrevivência das livrarias independentes, da montra dos livros que está na rua, que está nos bairros, é essencial para a vida dos editores e para a diversidade daquilo que se publica. Senão, cairemos num funil em que só podemos ter disponíveis para leitura os best-sellers. Só uma nota, João. E falando contra, não é contra, mas colocando aqui uma questão que pode ser incómoda para a casa que nos recebe neste momento. Até que ponto é que os livreiros também não sofrem ainda mais com, por exemplo, uma feira do livro que em alguns momentos pratica preços de 50% de desconto, 70% de desconto, livros a 1 euro, 2 euros. Estas 3 semanas são também elas um choque enorme para o universo livreiro, por exemplo, de Lisboa. Eu não tenho a mínima dúvida de que a feira afeta sempre as vendas das livrarias. Estas 2 feiras de Lisboa e do Porto, em Portugal, são umas feiras um pouco anómalas no tecido da indústria livreira europeia. São feiras feitas por editores. E é uma velha tradição, existe há 80 e picos anos esta feira, e, portanto, é difícil de não a fazer, apesar de tudo, para o público. É uma excepcional apresentação do que se editou e edita em Portugal, portanto, em toda a sua variedade, com preços mais vantajosos do que os habituais. Mas eu sei que os livreiros sofrem, eu faço parte da direção da Associação de Editores e Livreiros, sei quantos livreiros sofrem com estas feiras, de perda de vendas antes da feira, durante a feira e depois da feira. São 3 meses, normalmente, bastante dramáticos para o comércio dos livros em Portugal. Eu sei que o Helmut quer fazer aqui um reparo. Ja, das möchte ich. Ich glaube, wir müssen zunächst mal klären, was macht eigentlich die Krise aus. Ich will 3 Statements dazu abgeben. Das erste ist, das hatte ich schon gesagt, dass die Verlage in der Regel sträflich die betriebswirtschaftlichen Instrumente nicht gebrauchen. Verlage werden wenig betriebswirtschaftlich geführt. Der Verleger vergisst in der Regel, dass ein Verlag ein Wirtschaftsunternehmen ist, was zunächst dazu dient, den Autoren und den Verleger zu ernähren. Und das wird oft genug übersehen. Kaum ein Verlag verfügt über eine vernünftige Planung. Kaum ein Verlag verfügt über ein vernünftiges Controlling. Kein Verlag, die meisten jedenfalls nicht, verfügen über ein Risikomanagement. Nun werden viele kleinere Verleger unter Ihnen sagen, das mache ich alles mit links. Ich glaube, die Dinge müssen professionell betrieben werden. Aber jetzt zur Krise der Verlage. Das Erste ist, was uns allen in Europa zu schaffen macht, ist die Digitalisierung der Prozesse. Das wird in der Regel von den Verlagen zu langsam, zu zögerlich oder gar nicht gemacht. Ganz, ganz verkehrt. Das Zweite ist, das Internet wird mit seinen Möglichkeiten von den Verlagen viel zu wenig genutzt. Das Internet ist auch die Zukunft der Verlage. Und das Dritte ist Versandbuchhandel. Ich weiß nicht, wie weit hier Versandbuchhandel ist, aber der Versandbuchhandel ist, wenn der Buchhandel selber, der stationäre, schwach wird, das muss ich leider sagen, dann ist der Versandbuchhandel die Rettung für die Verlage. Aber der Versandbuchhandel sollte bitte nicht ein Monopolist sein wie Amazon. Deswegen ist die entscheidende Frage, gibt es in Portugal jemand, der in der Lage ist, schnellstmöglich einen funktionierenden Versandbuchhandel über Internet aufzubauen. Also wie gesagt, erstens betriebswirtschaftliche Prozesse, zweitens Digitalisierung, drittens Internet und viertens Versandbuchhandel. Das sind unsere Problemfelder zurzeit. Falou na importância da área comercial e de pensar o marketing e a promoção e a venda do livro. Em Portugal, e eu suponho que
no resto dos países, para a maioria dos editores é uma heresia falar-se em promoção, em vendas, em publicidade, porque há ainda uma sacralização muito grande do livro e há editores que não gostam e autores que não gostam de ver o seu livro tratado como um produto. Até que ponto é que isto também não é um elemento que inviabiliza que o negócio da edição seja ele muito mais forte? Ja, das habe ich gesagt, das ist das Problem. Verleger agieren in der Regel inhaltsbetont. Sie sehen sich weniger als Wirtschaftsunternehmen, als vielmehr als Kulturinstitut. Und deswegen ist es wichtig, immer die Verleger darauf hinzuweisen, dass sie Wirtschaftsunternehmen sind. Sie müssen wirtschaftlich funktionieren, sie müssen Gewinne machen, sonst können sie nicht überleben. Und wenn man das im Hinterkopf behält, dann kann man sich voll den Autoren und der Literatur widmen. Was ich jetzt sage, gilt vornehmlich für Literaturverlage, das muss man dazu sagen. Wissenschaftsverlage und Fachbuchverlage funktionieren etwas anders, aber für Literaturverlage ist es wichtig, den Autor und die Literatur im Mittelpunkt seines Denkens zu haben, aber die betriebswirtschaftlichen Dinge auf keinen Fall zu vernachlässigen. Das wird meistens gemacht und daran gehen die meisten Verlage zugrunde, nicht an der Literatur. Henrique é responsável por uma área de ensaio e ciências humanas. Até que ponto é que vê com bons olhos que a edição tenha esta vertente mais comercial, mais agressiva no mercado, que os livros sejam tratados muito mais como produtos do que como bens estritamente culturais? Alors, ma réponse va être un peu plus longue parce que j'aimerais revenir sur plusieurs points qui nous touchent justement, parce que nous sommes dans une période de transition, je crois qu'en France assurément et certainement dans d'autres pays, qui est que lorsque l'on a édité un livre, il n'est plus du tout évident comme autrefois que ce livre se trouve en librairie pour rencontrer son public. Nous avons aujourd'hui à nous battre pour la présence du livre en librairie. Je crois que c'est la grande nouveauté aujourd'hui. Alors, d'abord, parlons de ce qui est la réalité. Quand on nous parle d'Amazon, je crois qu'il faut tout de suite prévenir les gens qu'on ne parle pas d'un libraire. Un libraire et la librairie indépendante qui pour nous est fondamentale, ce sont des gens qui sont dans une ville, qui louent une boutique, qui payent des impôts, qui payent des loyers, qui forment leur personnel et qui ont un taux de rentabilité. En France, la librairie indépendante a un taux de rentabilité très très bas puisqu'il est de 2% maximum. En face, nous avons quelqu'un qui stocke des livres, qui ne forme pas son personnel, qui ne paye pas d'impôts, puisque vous le savez que la Commission européenne s'interroge de plus en plus sur le fait qu'il y aurait, pas un trafic, mais qu'il y aurait une tentative assurée d'Amazon en se localisant au Luxembourg, d'éviter de payer des impôts dans les pays où il a ses activités. Ce sont des gens qui ne forment pas leur personnel et qui payent leur personnel à un prix qui est très souvent, en France du moins, inférieur au salaire minimal. Donc, quand on parle d'Amazon, on ne parle pas d'un libraire, c'est comme si on parlait d'un supermarché Carrefour comparé à une librairie universitaire. C'est à peu près ça ce dont il faut se rendre compte, c'est que l'on croit que l'on achète des livres et on achète à un distributeur maximum. Ce qui veut dire une chose, c'est que le jour où vous n'aurez plus de librairie indépendante, vous n'aurez plus ces gens qui, par coup de cœur, vous font découvrir des livres dont vous ne connaissez pas l'existence, puisque un bon libraire est quelqu'un chez qui vous trouvez le livre que vous cherchiez, et vous repartez avec un autre livre dont vous ignoriez l'existence et qu'il vous a fait découvrir. Et je ne pense pas que ce soit aujourd'hui les algorithmes d'Amazon qui vous permettent de faire des découvertes et de comprendre, de découvrir des livres dont vous ignoriez l'existence avant d'arriver sur le site d'Amazon. Amazon est un problème pour nous puisque dans le domaine des sciences humaines et sociales, dans mon secteur, c'est un distributeur qui peut faire jusqu'à 15% des ventes annuelles de certains titres. Donc c'est un problème, mais ce n'est pour moi qu'un domaine de ce qu'on appelle la crise. Et là où je suis en désaccord avec beaucoup de mes confrères, c'est que je distingue la crise de ce que j'appelle la transition.
La crise, je la réduis à la crise économique aujourd'hui, qui est celle de la consommation. En revanche, nous avons en France, nous sommes dans une période de transition où plusieurs éléments, que je vais évoquer très rapidement, se conjuguent. Le premier élément, comparé aux années 60 ou 70, où les sciences humaines étaient des disciplines reines dans le commerce, c'est que nous avons changé de discipline reine. Ce n'est plus l'histoire. Je prends le cas d'ouvrages comme Michel Foucault, qui, sur la sexualité ou sur la folie, intitulait des ouvrages de philosophie « Histoire de », c'est-à-dire qu'il y avait une écriture qui était une écriture narrative. Aujourd'hui, les domaines les plus importants en sciences humaines et sociales, c'est la philosophie politique, c'est la philosophie morale, ce sont d'autres disciplines qui sont des disciplines très spécialisées dans leur vocabulaire, donc avec un noyau de lecteurs qui est déjà beaucoup plus restreint que les années 70 ou 60 pour les sciences humaines. La deuxième chose, c'est qu'en France, nous avons longtemps eu une université très centralisée et qui, grosso modo, avait les mêmes programmes dans toutes les régions et faisait lire les mêmes ouvrages. Nous avons à faire face aujourd'hui, quand nous sommes éditeurs de sciences humaines et sociales, à deux données nouvelles. La première, c'est l'adaptation des cycles européens d'études par semestre, c'est-à-dire que là où vous faisiez 1 an de métaphysique en philosophie, vous n'en ferez plus que 6 mois. Et c'est la deuxième dimension, c'est l'autonomie des universités qui décident de leur propre programme. Donc nous avons vu disparaître ce qu'on appelait la prescription, c'est-à-dire le fait que des ouvrages du fond, des ouvrages classiques, est assuré d'un certain nombre de ventes chaque année. La troisième chose, c'est que nous avons la révolution, je dirais, de nature anthropologique, qui est celle de la lecture. J'appartiens à une génération qui empruntait les livres à la bibliothèque publique, et quand ils les empruntaient, les lisait très vite, parce que quand on les rapportait, on n'était plus sûr la semaine suivante de les trouver sur les étagères. Aujourd'hui, on est incité à la paresse, puisque avec Google ou avec le net, on sait que le thésaurus de livres est toujours disponible 24 heures sur 24. Donc pourquoi en prendre immédiatement connaissance, d'autant qu'on a une lecture qui peut se faire par objectif, je dirais, c'est-à-dire qu'on peut, après tout, si on est intéressé à Socrate, taper Socrate, arriver à Socrate et ignorer tout à fait l'existence des présocratiques comme de Platon. Donc on arrive à une lecture qui n'est plus une lecture du livre du début à la fin, d'une pensée qui se déploie et qui à un moment donné fait surgir Socrate à tel chapitre plutôt qu'à tel autre, et ça a son importance, cet ordre d'apparition. Nous avons une lecture qui va directement, c'est comme si on lisait plus qu'un seul chapitre dans un livre, sans s'intéresser à l'ordre de développement de cette pensée. Ce qui fait que nous sommes dans une période de transition où je dirais que nous, éditeurs de sciences humaines, nous continuons à vouloir produire des ouvrages de savoir, c'est-à-dire un discours qui organise l'ensemble des connaissances, et que Internet permet d'entrer dans l'ère de la connaissance, c'est-à-dire de la petite bribe, du petit morceau dont vous avez besoin dans les médias, sans la vision globale, sans la vision générale. Et du coup, pour nous, ça nous pose la question de savoir comment continuer, et on a décidé de prendre les choses justement par le domaine de la gestion. C'est-à-dire nous avons décidé depuis quelques années de nous intéresser en tant qu'éditeurs à la diffusion et distribution de nos livres. Nous partons de deux principes aujourd'hui pour réagir à cette crise. C'est d'abord de partir de la notion de catalogue, c'est-à-dire ce que, sans être pourtant faire quelque chose d'homogène et de rigoureusement identique, rassembler des auteurs qui ont quelque chose en commun, une espèce d'air de famille. Cet air de famille, c'est ce que nous savons vendre. Et aujourd'hui, il nous arrive très souvent de dire non à de très bons livres parce qu'on sait qu'on ne saura pas les vendre. Et qu'il n'y a plus pour nous de chefs-d'œuvre absolus, il n'y a que des chefs-d'œuvre relatifs, c'est-à-dire des ouvrages de qualité qui répondent à nos exigences, qui répondent à notre savoir-faire et que nous saurons défendre et que nous saurons vendre. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est d'expliquer aux auteurs que s'ils trouvaient un jour leur ouvrage de sciences humaines dans toutes les librairies, ce serait un formidable échec. Nous avons à peu près 15 à 20 000 points de vente en France qui vendent des livres. Il faut savoir que mes ouvrages de sciences humaines et sociales ne sont présents que dans 250 librairies en France. Mais là, ils sont présents en pile de 4, 5, 10 exemplaires. Ils sont renouvelés parce que ça correspond au public de la librairie. Et en termes de gestion, on part du principe que chaque ouvrage nécessite sa cartographie, sa géographie de vente. Et lorsque je présente les ouvrages aux représentants qui vont aller démarcher les libraires, à chaque fois, je repars à zéro. Je ne pars pas du principe que puisque le livre précédent était dans 320 librairies, celui-ci sera dans 320. Celui-ci sera peut-être que dans 210 ou 230. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce ratio de tirage sur vente, la possibilité qu'on a de faire de l'argent avec des ouvrages en les mettant en vente là où ils doivent être vendus, là où ils ont leur public,
puisque la grande nouveauté de management pour nous, c'est pas d'éditer des livres, c'est une fois qu'on les édite, de considérer que l'aventure commence seulement à ce moment-là, c'est-à-dire d'organiser leur présence en librairie pour organiser leur rencontre avec les lecteurs. Muito obrigado. João, nestas duas intervenções levantam-se algumas questões interessantes. Uma delas dá a sensação que vivemos em dois mundos muito diferentes, porque os desafios que se colocam à Alemanha e à França, nomeadamente com a questão da Amazon, são muito relevantes. Em Portugal ainda não terá o peso que tem em França e na Alemanha. Portanto, a crise na ótica destes dois países é já mais no universo digital e a ameaça que pode trazer às livrarias e aos editores. Em Portugal ainda estamos mais num outro paradigma, o paradigma do livro físico, como é que se coloca no ponto de venda, a distribuição, a venda nas livrarias. Portanto, já aqui temos uma grande diferença no que pode ser a crise. Mas eu queria levantar outra questão. Até que ponto, neste momento, o facto de sermos um país muito pequeno, com pouca gente a ler, foi uma vantagem para a não entrada da Amazon em Portugal? Mas nós temos aí o Brasil a crescer de uma forma muito forte e o Brasil pode ser a grande porta de entrada da Amazon no universo lusófono e aí ser, então, a grande ameaça para o setor livreiro e editorial português. Sim, vamos lá ver. A Amazon já está no Brasil neste momento e, portanto, e vende para Portugal de todo o mundo. Não há nenhuma restrição. Julgo que a rede livreira portuguesa sofre já, desde há alguns anos, a concorrência da Amazon. Eu próprio sou consumidor da Amazon, para determinado número de livros. É claro que são predominantemente livros em língua estrangeira. Quando se fala da língua portuguesa, daquilo que os editores portugueses realmente fazem, que é editar em português, o problema da Amazon, que vende livros que não são em português, é evidente que não nos toca diretamente. A Amazon é uma ameaça no plano comercial, não é no digital, não é? Porque hoje em Portugal o número de leitores de livros digitais é mínimo. Se não me engano, se não estou a cometer um lapso, o ano passado, na segunda metade do ano toda, a FNAC em Portugal vendeu um leitor de livros digitais. Portanto, não é essa ameaça não se põe neste momento no mercado, embora nós devamos olhar para ela. Isto vai mudar. Nós vamos ter livros digitais também em Portugal e os leitores hão de estar na mão, os Kindles e os Sonys hão de estar na mão dos leitores portugueses também, sobretudo, talvez, das novas gerações de leitores, que vão também usá-los para o seu trabalho escolar e eles vão passar a andar com esse pequeno aparelho. O que eu queria dizer ainda uma coisa pequena aproveitava a intervenção do Henrique. Eu estou de acordo com o que eles disseram ambos, quer dizer, perfeitamente. Não se pode editar sem se pensar que a editora é uma empresa. Completamente de acordo. Felizmente, eu trabalho num grupo que tem um departamento de controle de gestão fortíssimo, etc. Portanto, eu não tenho nenhum problema de avaliação dos riscos e daquilo que faço, digamos, do valor que vem para a empresa, daquilo que faço neste momento. Por outro lado, concordo muito com o Henrique no sentido de que o papel do editor de cultura continua a ser um papel importante e que as livrarias de cultura, se podemos dizer, como nós chamamos as independentes, são também absolutamente decisivas. Neste momento, na Grande Londres, desaparece, acho que uma livraria... Houve um período em que estava a desaparecer uma livraria por semana. Mas desapareceram em Inglaterra metade já das livrarias que existiam nos últimos 4 ou 5 anos. Metade das livrarias. E quando desaparece, uma coisa que sabemos é que quando desaparece uma livraria num bairro londrino,
o público que frequentava essa livraria e comprava livros nessa livraria desaparece completamente. Coisa estranha, talvez, mas que revela, acho eu, uma coisa muito importante. É que as montras de livros, que são as livrarias que mostram livros na sua diversidade, num bairro, às pessoas que passam naquela rua, é decisiva para a continuação da leitura e da aquisição de livros da forma tradicional, é verdade, em qualquer país. Portanto, essa ameaça de que os livreiros desapareçam, estes livreiros que gostam dos livros que vendem, como dizia o Henrique, é uma das coisas que mais me preocupa e que nos preocupa muito aqui como Associação de Editores e Livreiros. Temos falado frequentemente e trabalhado para tentar menorizar este risco, esta ameaça. Eu não sei se termina... Tu perguntaste-me mais qualquer coisa. Vou aproveitar para lançar aqui uma outra questão que eu acho importante. Não é o caso da Sextante, que a Sextante, o catálogo é essencialmente estrangeiro, mas até que ponto, e olhando, por exemplo, para o universo brasileiro, onde os best-sellers são, na sua essência, autores nacionais, são brasileiros, até que ponto é que uma das escapatórias ou uma das saídas para menorizar esta crise não passa por apostar mais em autores nacionais, já que ficam mais baratos às editoras, há menos o custo da tradução, torna o processo mais barato. Não será uma solução para contornar estes problemas? E até que ponto é que o público também não estará mais apto a aproximar-se de autores portugueses? Sempre funciona. Quer dizer o seguinte, à partida, nem sempre é mais fácil publicar um autor português do que um autor estrangeiro. Tem os editores não se regem por essa, julgo eu, não se regem por ser mais barato publicar um português do que um estrangeiro, é que vou publicar portugueses agora que a crise veio. Não me parece que isto seja sequer justo, não corresponde à realidade dos mercados e da procura dos leitores, porque é mais difícil, ou tão difícil, vender em Portugal um autor desconhecido novo do que importar um estrangeiro, um autor estrangeiro. Portanto, depois, outros dados relevantes são também, por exemplo, que a língua, as instituições que tratam da língua alemã, as instituições que tratam da língua francesa e de muitas outras, dão apoios substanciais à tradução. Portanto, permitem fazer os livros sem os custos da tradução, praticamente, em muitos dos casos, ou pelo menos com uma atenuação brutal desses custos. De modo que eu acho que não é por aí que se resolve o problema, digamos, da crise. Os best-sellers em Portugal também são portugueses, os maiores, não é? Não são os livros que eu edito, nem os livros que eu quero editar. E, portanto, é muito... Os grandes autores literários não andam por aí ao pontapé. Não se transferem de uma editora para outra com facilidade. São bastante fiéis aos editores. Aqui em Portugal, bastante mesmo. E é difícil. Por outro lado, há um acordo de cavalheiros, que acho que nunca foi discutido, mas os editores portugueses evitam ir buscar autores a outros editores, amigos deles, não é? É um mundo pequeno, claro, Portugal é um mundo pequeno, não se compara com a França, com a Alemanha ou com a Inglaterra ou com a Espanha, e daí que esta relação entre os editores é muito próxima, digamos, há uma única associação agora, é muito próxima, e nós não fazemos concorrência desse tipo, normalmente, agressiva, violenta, de ir com dinheiro buscar um autor importante a uma editora. Mesmo que ele se movesse, o que eu tenho dúvidas que sucedesse facilmente no caso dos autores principais que estão aí no mercado. De modo que essa orientação estratégica, agora estou em crise, vou virar-me para os autores portugueses, não me parece de facto uma solução. Não me parece uma solução. Eu acho que é muito mais importante o trabalho de fundo de pôr gente a ler, de pôr pessoas a ler em Portugal. Digamos, apesar de tudo, o trabalho feito pela instituição que trata do incremento da leitura
no Ministério da Educação tem sido importante e relevante, tem levado mais livros para casa dos jovens estudantes e tem aconselhado os professores a recomendar certos livros, e isso tem feito bem à edição portuguesa. É pouco, é muito pouco. Que eu saiba, no início, o orçamento deste Instituto era 1 milhão de euros por ano, quer dizer, o que não dá sequer para comprar as novidades que saem e pô-las nas livrarias das escolas, nas bibliotecas das escolas. Portanto, de modo que é preciso mais, e neste momento Portugal passa por uma crise financeira do Estado que impede investimentos maiores nestas áreas. Vou passar aqui a palavra ao Helmut, que já me fez sinal que quer fazer uma intervenção. Ja, da fällt mir sehr vieles ein. Ich beziehe mich erstmal auf meinen Vorredner. Was mir bei dem portugiesischen Markt und den Verlegern bisher nicht ganz verständlich ist: Portugiesisch sprechen meines Erachtens ungefähr 180 bis 200 Millionen Menschen auf der Welt. Deutsch nur 80 Millionen. Ich weiß nicht, wie man da ein Problem haben kann als Verleger, wenn man weltweit seine Bücher verbreiten kann. Provokation. Aber ich möchte ein Missverständnis ausräumen. Wir haben hier jetzt etwas kritisch über Amazon geredet. Amazon ist ein Segen für die Verlage. Und das betone ich nochmal. Wir haben bei Rowohlt, als Amazon anfing, haben wir die Situation gehabt, dass eine durchschnittliche deutsche Buchhandlung hat vielleicht 100 bis 150 Rowohlt-Titel am Lager. Amazon hat 4500 Titel ständig am Lager, in denen geblättert werden kann, die sofort von heute auf morgen gekauft werden kann. Etwas Besseres gibt es für den Verlag nicht. Wir haben durch Amazon dramatisch bessere Backlist-Verkäufe gehabt. Ich muss nur vor Amazon warnen, weil ich sage, Amazon ist ein amerikanisches Unternehmen. Es gibt auch deutsche Unternehmen und es gibt sicher portugiesische und französische Unternehmen, die mindestens genauso gut sein können. Solange sich keiner dieses Geschäftsmodells annimmt, wird alles Geschäft auf Amazon kommen, und das ist eine gefährliche Situation. Die zweite Geschichte ist, der Erik Wing hat natürlich völlig recht. Mit Buch verbinden wir etwas Haptisches. Davon müssen wir uns lösen. Die Digitalisierung macht das E-Book zu einem sehr, sehr wichtigen Verlegermodell. Und die E-Book-Verkäufe sind im letzten Jahr in Deutschland klein gewesen. Sie steigen dramatisch an. Wir haben bei Rowohlt im letzten Jahr vielleicht im Durchschnitt 500 bis 1000 Exemplare E-Books verkauft. Das ist herzlich wenig. In diesem Jahr sind die Verkäufe im ersten Quartal schon mindestens 6000 gewesen. Und es wird noch weiter dramatisch steigen. Und wir müssen uns davon lösen, dass unsere Bücher auf Papier gedruckt werden. Sie können als elektronische Datei auch gelesen werden. Mir geht es auch etwas gegen den Strich, das gebe ich gerne zu. Aber das ist heute so. Und bedenken Sie eins: Wir haben die Verantwortung für das Herzblut unserer Autoren. Wir haben die Pflicht, die Werke unserer Autoren bestmöglich unter die Leute zu bringen. Und wenn es mit einem E-Book gelingt, so müssen wir das können. Das heißt, wir müssen unsere Prozesse digitalisieren, um dort mithalten zu können. Und auch E-Book ist ein typisches Amazon-Geschäft, wenn andere es nicht machen. Aber der örtliche Buchhandel, auch in Deutschland, hat diese Entwicklung leider etwas verschlafen und läuft der Entwicklung jetzt hinterher. Und solange Sie in Portugal in der Situation sind, es anders machen zu können, tun Sie das. Wir haben einen sehr starken Verband in Deutschland. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Moment. Der Verband, der Börsenverein, dem Verleger und Buchhändler angehören. Der Verband kümmert sich um die politischen Rahmenbedingungen. Der Verband macht Fortbildung.
Und der Verband löst Konflikte zwischen Buchhandel und Verleger. Das kann man nicht hoch genug bewerten. Ein ganz, ganz wichtiges Moment. Kann ich nur dazu raten, dass man das hier auch so macht, wenn es irgendwie geht. Ich bitte um Vorsicht hier. Ich bin nicht so 100%, dass ich da mitreden könnte über den portugiesischen Markt. Aber wie gesagt, wir müssen uns von dem Gedanken lösen, dass Bücher nur auf Papier verbreitet werden können. So schön wir das finden und so sehr uns daran gelegen ist. Bücher werden in Zukunft digital verbreitet und sie werden nicht im Buchhandel immer präsent sein können. Sie sind im Internet ständig präsent und sie können dort, zumindest in Deutschland, von heute auf übermorgen gekauft werden, bis ins Haus. Bequemer geht es nicht und das ist für Verleger wichtig. Man mag dazu sagen, das ist nicht das, was wir als Buchkultur kennen, aber das ist die neue Buchkultur und je eher wir das begreifen, desto erfolgreicher werden wir sein. João, houve aqui uma provocação quanto ao potencial da lusofonia em termos de leitores. Há agora uma febre de algumas editoras portuguesas pelo Brasil. Parece que é a salvação do universo editorial português, o Brasil. Nós vamos ser capazes de aproveitar esta oportunidade? Há uma história penosa da tentativa dos editores portugueses irem para o Brasil e comercializarem livros no Brasil. Os livros puramente exportados, o problema tem por base uma distância enorme, custos de transporte muito elevados e falta de acordos interestatais que permitam que o livro chegue a um preço execuível, compatível com o interesse do leitor no Brasil ou em África. O mesmo problema se põe para Angola ou Moçambique, onde esses mercados também estão a crescer e são potencialmente mercados muito interessantes para os editores portugueses. As experiências anteriores dos editores portugueses no Brasil normalmente foram experiências de pura distribuição brasileira e comercialização, às vezes feitas com parceiros brasileiros, outras vezes feitas pela própria editora portuguesa, e o desenlace dessas operações foi ruinoso, sempre, até hoje. Não houve resultados positivos. Neste momento, vários editoras portuguesas e grupos portugueses, chefiados à cabeça o Grupo Leia, fez um projeto, parece-me, muito mais fundamentado do que os anteriores e está a colocar no Brasil livros editados e fabricados no Brasil pelo grupo, com êxito, segundo parece. Vários destes livros têm chegado aos tops das vendas brasileiras. Sem dúvida, esta manobra pode ser feita. Dá a ideia que sim. Agora, portanto, um pequeno editor, mas os livros têm que ser fabricados no Brasil, realmente. Não podem ser pura e simplesmente enviados daqui para um livreiro no Brasil ou um distribuidor brasileiro. Os livros, quando essa manobra é feita assim, os livros chegam lá a custar 5 vezes mais do que custam em Portugal. O mesmo sucede em Angola. Eu fabrico aqui um livro que aqui custa 15 euros ao público, custa $50 em Luanda. Portanto, são nos termos normais de exportação pura. De modo que as experiências recentes, agora, no mercado brasileiro, que estão a ser feitas por alguns editores e também pelo Grupo Leia, parecem dizer é possível, se for bem pensado, com os meios suficientes para investir realmente no mercado brasileiro, parece ser possível. Aí o mercado alarga-se, não é? Muito, não é? O mercado torna-se muito maior, o que transforma os autores portugueses e os livros que os editores portugueses compraram direitos para editar, se torna possível vendê-los lá. Deixem-me dizer que os agentes nunca vendem direitos para a língua portuguesa. Vendem sempre separado, para o Brasil e para Portugal e África, por vezes. Sempre.
porque sabem que esse negócio é melhor assim do que se me vendessem a mim para eu exportar um autor americano para o Brasil. De modo que também há essas dificuldades. Portanto, é muito difícil ainda comprar direitos para a língua portuguesa total. Tem que se travar essa batalha, claro. Julgo que o Grupo Leia, por exemplo, já está a travá-la para ter os mesmos autores lá. Embora o que eles estejam predominantemente a fazer é edição de autores brasileiros no Brasil. Digamos, estenderam, digamos, os autores portugueses não estão a beneficiar muito com isso, mas podem vir a beneficiar no futuro. Temos a Alemanha, que tem também o seu próprio mercado satélite com a Áustria, a Suíça. Já percebemos que a lusofonia sofre muito pela dispersão. Angola, Moçambique, Brasil é longe. Temos aqui um meio termo, que é a francofonia, e eu gostava de saber, Henrique, até que ponto o mercado editorial francês soube tirar partido do universo francófono norte da África, por exemplo, enquanto mercado satélite para as suas éditions. Alors, avant de répondre, je voudrais rebondir sur un point, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait un malentendu. En tant qu'éditeur, nous n'avons pas peur du livre numérique. Techniquement, nous produisons nos livres depuis 3 ans, dans l'idée que nous produisons un texte mère, qui peut être décliné sous forme d'un papier, de livre ou de fichier numérique. Il faut savoir que la production d'un fichier numérique est aussi une économie à terme, parce que lorsque l'on passe un ouvrage d'édition courante en une collection de poche, on n'a pas besoin de recomposer le livre ni de le relire. C'est exactement le même texte qui est adapté par la machine. Donc, ne serait-ce qu'en termes de management, le livre électronique est quelque chose qui aujourd'hui est rentré dans les mœurs chez Gallimard. Ça nous permet d'être prêts en cas de développement du marché. Il faut savoir que le développement du marché, c'est aujourd'hui 2% du marché français du livre et se fait en livre électronique. Et qu'une récente étude du ministère de la Culture a prouvé que l'essentiel des gens qui achetaient des fichiers électroniques étaient par ailleurs de gros lecteurs, des gens qui continuent à acheter des ouvrages imprimés. Le deuxième problème sur lequel je reviendrai, et c'est comme ça que j'aborderai le problème de la francophonie, c'est le problème qui nous divise beaucoup, éditeurs français, et qui est celui il y a une crise, on arrête de traduire. Je vois là 2 positions différentes. La première, c'est ceux qui veulent faire de l'argent avec la culture et qui, comme ils trouvent que c'est cher, décident d'arrêter de traduire, et ceux qui ont envie de faire de la culture avec de l'argent, je dirais, et qui ont envie de continuer à traduire pour une raison fondamentale. C'est que quand on parle de la mondialisation, on oublie une donnée fondamentale qui nous a beaucoup touchés en France et qui nous a permis, je crois, de ne pas mourir idiot, c'est, je dirais, l'internationalisation de la pensée. Quand on prend les années de gloire des sciences humaines et françaises, les années 60-70, on songe à Duby, Le Goff, on songe à Barthes, Bourdieu, Foucault, Deleuze. Et je dirais, j'ai l'habitude de dire de manière provocatrice qu'on oublie à ce moment-là le plus grand philosophe de l'époque qui a très bien exprimé ce qu'était la France, qui est Astérix le Gaulois. C'est-à-dire que nous étions des intellectuels français qui pensions seuls face à l'immense empire romain et qui ne se posaient pas du tout la question de ce qui se passait à l'étranger. Et lorsque ces systèmes se sont délités, je dirais, à partir au tournant des années 80-90, la France a fait un énorme effort de traduction pour se mettre au niveau international. Pour une question toute bête, c'est que des questions nouvelles se sont posées, qui n'étaient plus de penser qu'il fallait reporter au lendemain les jours meilleurs, mais qu'il fallait peut-être penser à améliorer le monde tel qu'il était. Et à ce moment-là, on a découvert que la démocratie se fondait sur l'homme ordinaire, c'est-à-dire le pragmatisme américain, que la question de la société bonne était devenue la question de la société juste, c'était John Rawls, que la démocratie passe par l'échange de la rationalité des arguments, on a redécouvert Habermas, et je pourrais continuer ainsi la liste et dire qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation où je ne pense pas qu'il y ait une pensée allemande ou une pensée française, il y a une pensée d'expression allemande et une pensée d'expression française. Donc se couper du monde en cessant de faire des traductions, c'est décider à nouveau de mourir idiot. Et d'autre part, c'est un mythe de croire qu'on arrêtera de traduire, parce que voyons le monde dans la réalité telle qu'il est. Si on décide d'arrêter de traduire, et je pense à la littérature, personne n'arrêtera de traduire le moindre petit roman anglo-saxon, parce qu'il y aura toujours des agents qui prétendront que Hollywood va en faire une série télévisée ou un film.
Et donc on est dans la situation aujourd'hui où le moindre roman le plus médiocre anglo-saxon est traduit, alors que le niveau d'exigence pour traduire des romans coréens, italiens, portugais, espagnols est incommensurable, est incomparable avec, je dirais, le niveau très bas qu'on accepte du monde anglo-saxon. Donc la traduction continuera toujours du fait de l'importance et de la domination mondiale, je dirais, de l'industrie du loisir américain. Et d'autre part, nous avons, nous, chez Gallimard, comme d'autres éditeurs, chez Rowohlt, on en fait l'expérience, nous avons des auteurs français comme des auteurs allemands qui sont venus chez tel ou tel éditeur parce qu'ils avaient découvert dans son catalogue un grand auteur étranger qui lui a donné envie d'écrire, qui lui a donné l'envie de venir dans ce catalogue. L'idée de cesser de traduire, c'est croire qu'il y a une pensée nationale qui est ontologiquement supérieure à la pensée des autres pays, qu'on peut pendant 5 ans, si la crise dure 5 ans, penser allemand, penser français, penser portugais. Et malgré 5 ans de régime de Nicolas Sarkozy, je ne suis pas sûr que la qualité des personnes tienne à leur identité. Il y a un langage international de la culture, de la littérature, qui fait que des gens viennent à la littérature, des éditeurs, des auteurs sont devenus portugais, des auteurs portugais, pardon, sont devenus écrivains, parce qu'ils avaient, je ne sais pas, ils avaient découvert James Joyce, parce qu'ils avaient découvert d'autres auteurs allemands, ils avaient découvert Gundergrass, ils avaient peut-être découvert des auteurs français comme Jean Echenoz. Il y a là une sensibilité internationale qui est un signe d'intelligence du monde dont il ne faut pas se priver en demandant l'identité des gens. Et c'est ce sur quoi nous nous jouons pour ce qui est de la francophonie, c'est-à-dire que l'état de l'édition en Afrique noire ou Haïti est dans un tel état de désespérance que l'essentiel de ces auteurs se débrouille pour être édités par des auteurs français. Nous sommes un marché qui est très ouvert au marché canadien en exportation et je dirais en importation de titres de ce pays. Parce que je dirais, pour finir, que sans les Canadiens francophones qui se battent pour la survie du français, cela fait longtemps que les Français ont utilisé, croyant être dans le monde d'aujourd'hui, auraient utilisé une espèce de franglais, d'importation non traduite de termes anglais, qui ne signifie rien et qui est d'une certaine manière une perte de la langue. Et c'est les Canadiens aujourd'hui qui inventent pour la littérature, pour les textes techniques, pour les textes de sciences humaines et sociales, la traduction de termes techniques anglo-saxons qu'on aurait trop tendance à utiliser sans les traduire. Muito obrigado. Eu ia abrir agora aqui período de debate, abrir a possibilidade de que coloquem questões aos nossos convidados. Não sei, este é um programa que foi concebido muito para debater a edição. Infelizmente não temos tido muitos editores presentes nestes debates. Um deles tem sido uma presença relativamente constante nestes debates, que é o Carlos da Veiga Ferreira. Eu ia desafiá-lo a participar também nesta nossa conversa, esperar só que chegue aqui o microfone para que os tradutores possam ouvir e... Bem, eu queria começar por constatar que das duas uma, ou a crise não existe ou não interessa nada aos editores, porque de facto, que eu vejo, estou eu desde o início, o meu amigo Soares da Costa, que chegou há pouco, os outros estão completamente ausentes, o que significa que das duas uma, ou não sentem a crise, ou se a sentem, não a querem discutir. Por outro lado, há uma afirmação que foi feita logo de início, de que a edição sempre viveu em crise. É verdade, eu estou na edição diretamente há mais de 30 anos e à volta dos livros há quase 50, infelizmente. Sempre ouvi dizer e sempre os editores se queixaram de que o mundo era horrível. A verdade é que muitos desses queixosos fizeram fortuna a publicar livros. Portanto, talvez não seja um mercado tão tenebroso e tão cheio de ameaças como se diz. Eu próprio fui editor independente durante 30 anos e não me queixo dos resultados que obtive, apesar de publicar livros que não eram propriamente integráveis na categoria dos best-sellers. Apesar disso, foi possível.
Em relação ao futuro digital, é capaz de ser verdade que o futuro seja digital, mas como o Jorge Luís Borges, tenho a certeza que a biblioteca não desaparecerá. Quando falo de biblioteca física, a biblioteca será eterna, e depois haverá uns gadgets com que alguns se entreterão. Por exemplo, em Portugal vendem-se pouco leitores de e-books, e pior do que isso, vendem-se poucos e-books. As pessoas compram o leitor porque é um gadget. Compram um livro e depois põem aquilo de parte e nunca mais lhe ligam. O que não quer dizer que eu não considero um instrumento interessante e importante, e sobretudo para o que diz respeito aos livros técnicos e pedagógicos, e a que as pessoas precisam de recorrer, não para ler o livro, mas para ver o capítulo 2 e a nota 3, é evidente que aí vai funcionar. A questão do Brasil. No Brasil, Portugal cometeu um erro histórico, que foi pensar que podia, nós, editores, pensarmos que podíamos ter ali um mercado simpático, que comprava diretamente livros, não em grandes quantidades, mas de uma forma que, apesar de tudo, era atraente. E não fizemos o que fizeram os espanhóis. Os espanhóis, desde muito cedo, implantaram sucursais na América Latina e começaram a publicar lá. Nós achávamos que iríamos exportar eternamente. Esta exportação deu mesmo origem a uma excelente editora brasileira, do meu amigo, infelizmente já falecido, Valdir Martins Fontes, que começou como importador de livro português. Tinha uma livraria em Santos, começou a importar livros portugueses. Livros fabricados em Portugal, de autores de todo o mundo. E depois percebeu, mas porquê é que eu estou agora a importar se eu posso publicá-los aqui diretamente? Era um grande cliente nosso, o Soares da Costa lembra-se bem disso, e pouco a pouco foi deixando de importar e passando ele próprio a editar. Eu tinha uma excelente relação com ele e lembro que os últimos negócios que fiz com ele já não foi vender-lhe livros, foi vender-lhe traduções de livros para os quais ele tinha os direitos no Brasil e que o mundo académico brasileiro considerava melhores as traduções portuguesas. Eu receio que já vamos tarde, porque eu vejo, de facto, grupos a investir no Brasil brutalmente, dizem, mas se calhar já vão tarde, porque no Brasil, neste momento, existe uma indústria editorial que não tem qualquer comparação com a portuguesa, é muito mais importante, publicam muito mais, e, portanto, não sei se esses foguetórios que vejo deitar não passarão de breves fogachos. Eu desejo que não. Gostaria que se implantassem lá várias editoras. Mas mesmo as estratégias dos livros, dos grupos, alguma coisa indicam. Há grupos que foram e outros que não. E eu pergunto porque é que não foram os que não foram. Provavelmente porque são mais velhos, sabem mais porque são como o diabo. São mais velhos. O diabo sabe porque é mais velho. E, portanto, se calhar esses mais velhos perceberam que não é por aí, que há outras formas. Acredito mais em Angola, em Moçambique, na Guiné, Cabo Verde, onde está tudo praticamente por fazer, do que no Brasil, onde já está praticamente tudo feito. A edição brasileira é muito maior quantitativamente que a portuguesa e qualitativamente é igual à nossa. Portanto, se calhar vamos estar. Eu discordo. O João diz que foram pedidos 17 ISBNs, 17 mil ISBNs, o que significa que haverá 14 mil livros novos, muitos ISBNs acabam por não se publicar, mas não acho exagerado, mesmo se compararmos com a vizinha Espanha. Nós publicamos 14 mil livros para 10 milhões de habitantes. Os espanhóis publicam 90 mil títulos para 40 milhões de habitantes. Quando, se fosse proporcional, deviam publicar 58 mil, ou assim. Portanto, eu não acho que haja uma sobreprodução portuguesa. Acho, tal e qual como o João, é que se publicam poucos livros bons e demasiados livros maus. Mas, enfim,
é uma questão de gosto e nós não podemos influenciar muito isso, a não ser, na medida das nossas capacidades, colocar à disposição do público bons títulos e tentar usar algumas técnicas que permitam vender mais do que temos vendido até agora. Mas, enfim, eu, em relação à edição portuguesa, não estou muito preocupado, estou muito mais preocupado em relação ao bife, e à batata e ao arroz, que isso é que vai começar naturalmente a faltar pungentemente aos portugueses e incomoda-me mais. Porque os livros, como o João disse, têm resistido bem à crise, são um bem que ainda não são muito caros e que as pessoas que leem vão conseguindo, de uma forma ou de outra, manter. Há um dado interessante da FNAC. A FNAC, no ano passado, terá perdido... Não, este ano, nos 3 primeiros meses, estará a perder 15% nos livros, mas na outra parafernália toda está a perder 50 e tal %. O que, portanto, significa que, apesar de tudo, o livro tem alguma resiliência. E a prova que eu acredito é que, quando pensava finalmente reformar e ir ler mais livros do que os que consigo ler agora, decidi fazer outra pequena aventura e aí estou. E não estou descontente com os resultados que tive até agora. Muito obrigado. Era só para dizer uma coisa ao Helmut também, na sequência do Eric. Os meus livros, exceto aqueles em que os agentes não o permitem, são todos passados a digital, numérico, imediatamente após a produção em papel, atualmente. Embora esses livros se vendam muito pouco. Acho que um título que vendeu mais livros em Portugal, e-book, o ano passado, em 2011, vendeu cerca de 20 livros. Venderam-se 20 exemplares digitais de um título. Mas eu acredito que a mudança se vai fazer. Quer dizer, está aí uma revolução digital e é inevitável e temos que tratá-la bem e saber que isso vai ser uma fatia importante do nosso negócio. Je voudrais juste préciser un petit point pour Helmut, c'est que l'Association des auteurs français a obtenu de la justice française dans les contrats que l'exploitation numérique d'un ouvrage ne puisse pas se substituer à son exploitation papier lorsque l'éditeur a les droits sur les deux. Das habe ich eben nicht verstanden. Lorsque, par exemple, Gallimard, vous avez dit tout à l'heure que, à terme, des ouvrages pourraient n'exister qu'en version numérique. C'est vrai si, dans la législation française, ces ouvrages ont été conçus directement pour le numérique. Mais un ouvrage qu'a publié Gallimard en version papier et qui ne serait plus exploité qu'en version numérique, la justice pourrait contraindre l'éditeur à le réexploiter en version papier. Ja, das ist in jedem Fall eine Frage der Vertragsgestaltung, ob man dieses oder jenes, ob man Print muss oder nur elektronisch kann. Ich meine, die Digitalisierung heißt, dass sämtliche Prozesse im Verlag digitalisiert werden. Wir werden in Zukunft dazu kommen, dass wir unsere Autoren dazu bringen müssen, sozusagen ihre Werke in XML zu setzen, also in einer Hyperlanguage, aber das nehme ich jetzt mal zurück. Wir müssen auf einen Basisdatensatz kommen im Verlag. Dieser Basisdatensatz muss für Print benutzbar sein durch Konvertierung. Der Datensatz muss für Elektrobooks konvertierbar sein. Der Satz muss für Smartphones mit EPUB konvertierbar sein. Und das ist das, was wir im Moment im Verlag machen. Der ganze Verlag wird völlig umgestellt. Es wird eine zentrale Datenbank geschaffen. Und wenn Apple für Smartphones ein E-Book haben will,
dann kriegen Sie eine konvertierte Version durch Knopfdruck. Da wird nicht lange gearbeitet dran. Wenn der Drucker das Buch machen will, kriegt er auf Knopfdruck den Datensatz in PDF, im Moment noch für Druckzwecke. Und wenn andere Smartphone-Anbieter andere Datensätze haben wollen, alles konvertierbar, alles aus einer Verlagsdatenbank. Alle Daten liegen beim Verlag. Und jeder im Verlag hat in gewisser Weise Zugriff auf diese Daten. Werbung, Marketing, Lektorat, alle arbeiten in diese Datenbank. Diese neue Verlagsorganisation ist auch bei uns nicht überall durchgesetzt und wir arbeiten daran, aber das wird die Zukunft sein, denn dann ist es überhaupt kein Problem, nach Brasilien zu liefern, weil sie den brasilianischen Drucker einen Datensatz schicken in wenigen Sekunden und der kann daraus in Brasilien die Bücher drucken. Wir haben heute Printmaschinen, die Quantum-Maschine beispielsweise, die sehr billig Auflagen, Printauflagen zwischen 500 und 2000 Exemplar. Das ist bei großen Druckmaschinen praktisch nicht möglich. Aber diese Maschine kann sehr günstig zu gleichen Preisen wie große Maschinen 500 bis 2000 Exemplare drucken. Denen schicken Sie einen Datensatz rüber, egal wo die Maschine steht. Die kann in Brasilien stehen oder wo auch immer, in Angola. Sie brauchen die Bücher nicht mehr körperlich schicken. Das drucken die sofort aus diesem Datensatz. Dazu müssen wir kommen. Mit anderen Worten, mir ist um die Verlage nicht bang. Wir müssen nur umdenken. Wir müssen völlig unsere Prozesse neu einstellen. Und wir werden dann genau das tun, was Erik gesagt hat. Buchkultur verbreiten, nur auf anderem Wege, auf anderem technischem Wege. Und das ist das, was den meisten Verlagen Schwierigkeiten macht. Sie tun sich schwer damit, umzudenken auf neue technische Prozesse. Und das ist das Problem, was ich als Krise der Verlage sehe. Wir verkaufen weniger Printexemplare. Auch wir tun das in Deutschland. Aber wir verkaufen dramatisch mehr E-Books. Ist da was Schlechtes dran? Wenn die Leute den gleichen Text als E-Book lesen wollen, so what? Sollen sie lesen. Da bin ich sehr dafür. Hauptsache, der Autor kriegt Geld dafür und der Verleger auch. Oui. L'ensemble des débats qui se mènent en Europe, en fait, je crois, se fondent sur un faux ami. Car quand on parle de livre électronique, il s'agit jusqu'à aujourd'hui de la version électronique d'un livre qui est écrit pour être théoriquement lu sur version papier. Le vrai livre électronique, à mon avis, n'existe pas encore. C'est le livre qui sera inventé à partir de la technologie du numérique. Et là, la question se posera de savoir si ça relève encore de nos métiers à nous, éditeurs traditionnels, ou si c'est un tout autre métier et pour d'autres générations et d'autres maisons qui ne seront peut-être pas, qui seront éditrices de ce type de livre, mais qui ne seront plus des éditeurs classiques. Das ist genau das Problem, vor dem wir stehen. Wenn wir nicht schnell sind als traditionelle Verleger und uns schnell an neue Lesegewohnheiten anpassen, technisch, dann machen es andere. Dann macht es beispielsweise Amazon oder Apple. Und Erik hatte schon am Anfang gesagt, wir haben die absurde Situation, dass ein weltweiter Marktführer von der EU-Kommission und von der amerikanischen Justiz darin unterstützt wird, noch stärker zu werden, indem er den Verlagen das Recht nehmen will, die Bücher nach ihrer Vorstellung mit Preisen zu versehen. Es geht ja nur um die Frage der Preisbindung. Und ich sag mal, Amazon hat überhaupt kein Problem, Autoren anzuwerben und Bücher selber zu machen. Und wenn wir ihnen das überlassen, das ganze Feld, dann sind wir verloren. Fazer uma moderação assim é imensamente mais fácil quando os interlocutores são suficientemente interessantes e se desafiam quanto a esta questão. Dois dados. Eu creio que a Amazon já está a fazer algum trabalho mesmo de
procurar agenciar escritores e aliciá-los para que estejam no seu universo de vendas, de universo editorial, e pode aí tornar-se um caso ainda mais sério. E aquela questão da apetência dos portugueses pelo digital, não há muito tempo vi os dados da associação que audita os números, por exemplo, dos jornais em Portugal, a APCT, que dizia que, em termos de edições eletrónicas da revista Visão, que é uma news magazine muito forte em Portugal, havia 45 subscritores da edição digital. Portanto, uma revista que vende 120 mil exemplares em papel tem 45 subscritores do digital. Portanto, ainda é um mercado que tem muito para caminhar em Portugal. Mais alguma questão do público para... Está aqui mais uma pergunta. Só um instante para os tradutores ouvirem. Atualmente, qual é a diferença de preços entre um livro em papel e um livro em e-book? Em França, na Alemanha, em Portugal? Sabem-me dizer? Essa também é uma questão muito em termos percentuais, digamos. Vamos começar pelo João. Não funciona. Sim. Na empresa onde eu trabalho, a diferença é cerca de 30%. Sim. Portanto, imagine um e-book que custa 10 euros, de um livro em papel que custa 15 euros. É aproximadamente uma relação deste tipo. Mas tende a não baixar. Pelo contrário, há livros que até são em que o desconto, essa diferença, é menor. Sim. O e-book, como sabe, pagam-se mais direitos. Os direitos são mais elevados. Não é? Nos contratos internacionais, por exemplo, no mínimo 25% dos direitos é consagrada a taxa de 25% dos direitos para os autores quando editamos um livro estrangeiro em e-book. Quando o editamos traduzido para papel, começa por custar 8% de direitos e irá eventualmente a 10% e não passa disto. Sim, sim. Portanto, há custos que também crescem no e-book que não são tão altos mas claro que é um processo completamente diferente e que tem estas qualidades que o Helmut referiu. Não é? Outra coisa, há alguma lei que regulamente que o direito de edição de um livro em papel terá que ser da mesma entidade da que edita o e-book ou não? Um autor pode-se entregar, digamos, a uma editora para vender o livro em papel e pode-se entregar a outro só para editar em e-book. Pode. Isto é válido atualmente e generalizadamente? Pode, isso, depende do contrato que tiver com o editor. É uma questão entre o editor e o autor. É uma questão entre o editor. Os editores batem-se hoje, os editores tradicionais, batem-se por manter esses direitos. Não é? Sim, exato. Helmut, qual é a relação do preço na Alemanha entre o e-book e o livro em papel? Das ist ganz einfach. Bei uns kostet das Printbuch exakt genauso viel wie das E-Book, weil wir in Deutschland die Preisbindung für Bücher haben und wir haben Vorsorge getroffen, dass die E-Books exakt das gleiche kosten wie die Printausgaben. Das wird sich aber auf Dauer nicht halten lassen, denn wenn die Prozesse umgestellt sind, werden E-Books billiger produziert werden können und wir werden sie auch zwangsläufig irgendwann billiger verkaufen müssen. Die Autoren gehen ohnehin davon aus, dass ein E-Book den Verlag praktisch nichts kostet. Und das hat ja schon gesagt, die Autoren verlangen bei E-Books durchweg höhere Honorare, meistens doppelt so viel, weil ihre Agenten davon ausgehen, dass den Verlag das E-Book nichts kostet praktisch. Das ist ein großer Fehler. Diese ganzen Systeme, von denen ich geredet habe, kosten im Moment wahnsinnig viel Geld. Und die E-Books kosten uns in Deutschland im Moment in der Buchproduktion ziemlich genauso viel wie die Printausgaben. Aber das wird sich sehr dramatisch ändern, weil alle Systeme, alle IT-Systeme für die Digitalisierung in den folgenden Jahren wahrscheinlich dramatisch billiger werden. Eric, en France, quelle est la réalité? En France, nous avons encore des négociations avec les auteurs parce qu'en France, les droits d'auteur sur un fichier électronique sont de 16% du prix public hors taxe.
C'est l'équivalent des 25% sur les recettes nettes du libraire qui sont imposées par les anglo-saxons. Les deux chiffres reviennent en fait, vu leur base de calcul, au même. Les auteurs se battent pour avoir un fichier électronique qui soit pas, dont la réduction maximale par rapport au prix de l'ouvrage soit de 40%, donc que le fichier soit à peu près à 60% minimum du prix public de l'édition courante. Et là-dessus se greffe un autre problème. Quand vous êtes chez Gallimard ou chez d'autres maisons d'édition qui ont leur propre collection de poche, c'est savoir si vous allez vendre le fichier numérique du livre de poche ou si vous allez vendre le fichier numérique de l'édition courante. Et ça, ce sont des discussions très violentes en ce moment entre les auteurs et les éditeurs, parce que nous avons souvent, nous, tendance à vouloir substituer le fichier du livre de poche, parce qu'à l'occasion du passage en poche, l'auteur a pu faire des corrections, on a pu apporter encore de nouvelles corrections ou autres, et du coup, le fichier du livre de poche, coûtant moins cher, ça baisserait encore plus le fichier numérique. Donc nous sommes en train de négocier avec les auteurs pour savoir sur quelle base on fera la réduction. Est-ce que c'est sur la base du fichier d'origine qui est sorti en livre à un grand format à 25 € par exemple, ou 20 €, ou est-ce que ce sera sur la base du livre de poche qui, lui, pourra être de 7 à 12 €. Rien n'est encore fixé, mais nous avons, j'imagine que c'est la même chose en Allemagne, nous avons une association des auteurs qui est très très vigilante. Muito obrigado. Só uma coisa, só para dar um dado que talvez não saibam. É que os e-books pagam... Os e-books pagam 23% em quase todos os Estados europeus, exceto em França, porque o governo francês tomou a decisão de considerar o e-book um suporte afetado pela mesma taxa de IVA, TVA, igual aos livros em suporte de papel. Nos outros países todos, a taxa de IVA que se paga no e-book, que o editor paga no e-book e quem vende, é aqui de 23%. Portanto, é a taxa máxima. Os editores também neste momento batalham para que o suporte digital seja considerado um suporte livre, igual ao suporte de papel, e portanto o TVA seja taxa reduzida, tal como é para os livros em papel. Muito obrigado. A seguir há uma sessão, portanto, por uma questão de respeito, estamos no final desta sessão. Eu vou-vos pedir só um minuto, por uma coisa muito simples, em nome do Goethe Institut e do Institut Français, agradecer aos nossos convidados terem aceito participar nesta mesa de debate. Em meu nome, eu quero agradecer, em primeiro lugar, à Amélie Betega, do Institut Français, o apoio que deu, ao Sven Mensing, do Goethe Institut, agradecer o rigor e o profissionalismo que colocou na organização destas palestras e destes debates, e agradecer também, ainda que não os vejam, ao Thomas Kaiser, ao Luís Jesus e à Patrícia Romão, que estão lá atrás a fazer a tradução em francês e alemão, e sem eles isto era impossível. Portanto, a todos, muito obrigado, foi um prazer e voltaremos a ver brevemente. Muito obrigado.